ले देखो ये देखो ये जोड़ी आउ तार बल पाऊनी शोई पड़े आस सांग मैंने देखिपे मुझे बर्तमान लाइट बत्ती घर आसिक पहुँचे चलतु भीतर को जा देखेबी आपन ऊपर दृश्य चलतु देख बर्तमान मुझे जाऊपर को जाऊँ देखु आपको देखो कौ भाई ऊपर से आ भर इको हो पूरा पूरा इको हो भर देखो मो भाई आगे पलैले ये दादा बड़ भाई जाऊँ मो शला चलतु ऊपर को जा ऊपर बर्तमान मुझे केते ऊपर को पड़े देखो एपटे चलतु ऊपर को भाई मोर चली चली गोड़ कौन होगा आहरी अच्छी देख देखो ये चोड़ी के आउ तार बल पाऊनी शोई पड़े आसिक ऊपर ये पावर हाउस फाइनल लास्ट सीढ़ी आसी पहुँचे यहाँ चल ऊपर को पड़े देख और देखो ये केते ऊपर को पड़े जड़े चलना ऊपर को मु लास्ट जी ये मोबाइल बेक कर दिया गोली देखो ये पूरा माने प्रैक्टिस चेयर खाई खाई मांकड़ भाया ऊपर को पलैला मुझे बर्तमान लास्ट जी चलो तो ऊपर जाकि देखेबी कौन सब दृश्य ऊपर दृश्य देख सांग मैंने बर्तमान ऊपर अच्छी पहुँचे मत तो बहुत डर लगुच देखो ये स्कूल भर्ती पंचायत ऑफिस आ स्कूल देखु आएपटे देखु जंगल हरिया गच गच देखो केते सुंदर दृश्य एपटे सब जंगल सेपटे समुद्र अच्छी सेपटे सैटे आम यही बाटरे ये बाट देख से बाट देखा से बाटरे आसिक ये ऊपर आसिक पहुँचे देखो केते बढ़िया सुंदर नजारा ना टिके ये आउ डर माड़ुनि बा टिके बुली गला पर आउ डर माड़ुनि देखो से पछुआ बैग रे बहुत डर लगुच बैग रे ओल्लेबो देखो से कौटी मो शलार शशुर घर से कौटी देखो आपण खोजिकी कहे मो शशुर जुआड़ तो चाहिए नड़िया गच देखा आम से जाइलु ना मंदिर को से नई से नई कौन देखा देख ना ये देखा जानी देखो ये स्कूल आठ पंचायत विभिन्न प्रतिकर हाँ तुम पंचायत भी यहाँ आम ये आई से पीस नहीं आस जुआड़े चाहिए खाली नड़िया गच आउ कि देखा डर मार्च सेपटे एपटे आसिले डर मार्च देखु के उच्च देखु तले सब घर आम से बाटर आईपटे बाट आम एपटे बुलिक आई पलैज से पछुआ जीव हाँ पछुआ धरिकी सेमती पछुआ बैग रे जमी चढ़ुला सेमती तले गले से ओल्ल गले पड़े आम बर्तमान ओल्ल पड़े जाऊँ तल को देख तो कैसे पाँच एथर सब दौड़ी पड़े सब से ऊपर पलैला मैंने एथर समस्ते दौड़ी पड़े देखो तो आम बर्तमान चला चला प्राय इको हो देखो तो केते पाँच
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଓହ୍ଲେଇଲୁ? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା 2 ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ। 2 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲୁ, ଆହୁରି ଅଛି କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା 3 ରାଉଣ୍ଡ, 4ଟା ଆଉ କାଠରେ ବନାଇছে। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ବହୁତ ଡରିକି ସବୁ ପିଲା ବୁଲେଇକି ଆଇଲେ। ପଳେଇ ଗଲୁଣି ବାହାରକୁ। ଜୋତା ପିନ୍ଧୁନ, ଜୋତା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୁଆ ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼। ଏଠି ଯଦି ମୋବାଇଲ ଯଦି ଏଇଟା ଲାଇଟ୍, ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ଆଇଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ବା, ଏଇଟା କ'ଣ ବାପ, ଇଏ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ତୋପ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଇଏ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫଟୋ ଉଠାଯାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଡଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଖେଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ହେଇଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋବର ମାରିବା ଗୋବର ମାରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ବନାଇଛି। ସେପଟେ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ତମେ ଯେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଅ, କୋଉଠି ତମର ଫିଲ୍ଡ ଅଛି? ତମେ ଯେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଅ, ଫିଲ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ତମର? କିନ୍ତୁ ଘାଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ଘାଟରେ ଯିବୁ, ସେପଟକୁ ପାରି ହେଇକି ଯିବୁ। ସେପଟେ ପାରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ବୋତି ଘର ବୁଲିକି ଆଉ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିକି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ମନସାମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲିକି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୋହନ ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ଘରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଘରିକା ସବୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ, କୋବି ତରକାରୀ ଅଛି, କୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ।
ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, କଡ଼େଇ ବସିଲାଣି, ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି।